আপনি দেখেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के परिजनों ने अनुमति के बिना वन विभाग की सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। यह घटना गोमती के कारबोग जिले के सब डिवीजन में हुई। बुधवार को एनएलएफटी और एटीटीएफ के आत्मसमर्पण करने वाले लोगों और उनके परिवार ने कारबोग सब डिवीजन के लेवाचारी तहसील के ऊंचाईबाड़ी में सरकारी लीची के बागान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। कुछ दिन पहले एनएलएफटी और एटीटीएफ के 136 आत्मसमर्पण करने वाले लोगों ने एक पत्र लिखकर वन विभाग की सरकारी जमीन से 25-25 कानी जमीन की मांग की थी, लेकिन सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अनुमति न मिलने के कारण आत्मसमर्पण करने वाले लोगों ने बुधवार को एक निश्चित जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आई। पूरे मामले से निपटने के लिए इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। না, তারা যেমন কোনো পারমিশন আমি পাইনি বা তারা হয়তো দেয়নি, তার সঙ্গে কথা বলে তাই আমি জানতে পারি। স্যার এখন তারা কি বলেছে? তাদের তাদের এখানে এটাই লাস্ট বক্তব্য। তারা 2-3 দিন টাইম চেয়েছে এবং তারা চাইছে যে এসডিএম অথরিটি বা ডিএম অথরিটি তার সঙ্গে কথা বলো এবং তাদের বাসস্থান দেওয়ার সাথে সুযোগ দেয়। জায়গাটা কোন জায়গাতে কাজ করা হচ্ছে? এটা লেবাসরা হচ্ছে করবো এগ্রি সাব ডিভিশন, করবো সাব ডিভিশন আন্ডার দলের লোকটা আমি ঠিক জানতে পারেন। তাদের আমি একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং আমার কথাবার্তা হয়, উনি এই কথাগুলি বলছেন এবং তারা কোন সংস্থা বা কী লোক সেটা আমি ঠিক জানতে পারি না। আমি একজনের সঙ্গে কথা বলেছি, সেই বলেছে তারা এটিটিএফে। আগামী দিনে আমাদের স্টেপ তো এই হবে, আমি এজ এ সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে যা করার আমার করণীয়, আমি প্রশাসনের লোকও না, কিন্তু এভাবে যদি গভর্নমেন্ট জায়গাতে অকুপাই হয় অবভিয়াসলি আমাদের হস্তক্ষেপ করা দরকার বা আমি সেটাই করেছি। ধন্যবাদ স্যার।